बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम मामला कि चीन में 24 तारीख को हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग मुनक्किद किया गया बीजिंग में, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? जबकि रूस, हिंदुस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील और कंबोडिया, उज़्बेकिस्तान और बहुत से ऐसे मुल्क, इजिप्ट, ईरान, इन सब को बुलाया, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? हमने सुना कि देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें आई, कहा कि जी पाकिस्तान को ज़ाहिर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ हुकूमत को घर भेज दिया और चीन बड़ा नाराज़ है कि हुकूमत को घर भेज दिया, कोट अन कोट रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ है। तो ये सब बातें हमने देखी। अच्छा, फिर चीन हमारा अहम दोस्त है, दरीना दोस्त है, और ये मामला ऐसे कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग, और 2030 तक का एक विज़न है वो आप डिस्कस करें, तो क्यों पाकिस्तान को काहे क्यों नहीं बुलाया? तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो पहले तो हक़ाइक़ आपको बताएं। हक़ाइक़ ये हैं कि 22 और 23 जून को 14वां समिट ब्रिक्स का हुआ। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 2001 में इन लोगों ने, इन तंजीमों ने, इन ममालिक ने मिलकर तंजीम बनाई थी जिसका नाम रखा ब्रिक्स, और 2001 में, और इसका सेक्रेटेरिएट चीन में है। और इसका बनाने का मकसद ये था कि इन्होंने ये कहा कि G7 जो ममालिक हैं, जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जिसमें कि UK, US वगैरह, जापान, इन्होंने कहा कि ये जो ममालिक हैं ब्रिक्स के, ये ओवरटेक कर जाएंगे उन ममालिक को जो G7 के हैं, उनकी इकॉनमी वगैरह को, तो हम और बड़े ममालिक, अहम ममालिक डेवलपमेंट के हिसाब से होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिजनेस एक्सेट्रा। तो इसलिए हम अपना एक बनाते हैं इदारा। तो वो ब्रिक्स कितना इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव, मोस्टली इट्स नॉट इफेक्टिव, लेकिन बहरहाल ये समिट था उनका। बाईस और 23 को उनकी एक बाकायदा ब्रिक्स की डिक्लेरेशन आई, एक यानी कि समिट ख़त्म हुआ, एक डिक्लेरेशन आई। उसके बाद चाइना ने ये एक समिट, एक और ये यानी कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, जो जैसे हमने कहा कि डेवलपमेंट, हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग, और इसमें और सब ममालिक को बुलाया। तो और डेवलपमेंट डायलॉग, और इसमें चीन ने, जो चीन के जहन में एक मॉडल है अल्टरनेटिव, यानी कि जो कि मॉडल है वेस्टर्न ममालिक का, उससे हट करके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उसमें क्या अनासर होंगे, किस तरह मिल करके ममालिक को चलने की ज़रूरत है, ये तमाम बातें डिस्कस की। और आप ये बताइए कि ऑल्टरनेट डेवलपमेंट की जब बात करता है चीन, तो उसके लिए उसका कौन सा बड़ा एक पार्टनर है, मेजर पार्टनर जो है, यानी कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वन बेल्ट वन रोड, जो कि चीन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका जो एक हिस्सा है उस प्रोग्राम का, जिसको हम बार बार कहते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम, दुनिया भर कहती है, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। तो ये कैसे किया चाइना ने कि इतना बड़ा एक आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका जो मेजर आपका पार्टनर है, आपने पाकिस्तान को नहीं बुलाया? ये बिल्कुल ये सवाल बड़ा जायज़ है और ये उठाने वाला सवाल है। और ये कि इस पार्टनरशिप की तो अहमियत ये है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें तो आपको डेवलपमेंट विजन, तो यू मस्ट, पाकिस्तान मस्ट बी देयर। चाइना शुड हैव इनवाइटेड पाकिस्तान। अच्छा, नहीं बुलाया, तो हमने फिर जब पता किया तो यहाँ से कहा गया हमें कि जी ऑफिशियल जो ज़राए थे, उन्होंने कहा जी एक्चुअली इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये ब्रिक्स जो है, ये उन्होंने कंसेंसस से बुलाना था ममालिक को जो बाकी आने थे, तो इस वजह से नहीं बुलाया। यानी कि वो मानते पांचों मुल्क इंडिया समेत, तो फिर बुलाए जाते हैं मुल्क को। ये आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चाइना, हमने इस पर खूब पढ़ा, खूब रिसर्च किया, चाइना वॉज होस्टिंग दिस इवेंट, चाइना होस्टेड दिस इवेंट, और पाकिस्तान शुड हैव बीन इनवाइटेड टू दिस इवेंट, और पाकिस्तान शुड रेज दिस विद चाइना। अच्छा, जब हमने ये बात की कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहा, तो फिर ये भी बात सुनने को आई कि जी
چین بڑا ناراض ہے پاکستان سے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات رہے ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں، کیونکہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں کام کریں، بہت سے چلے گئے کیونکہ جب اس طرح اٹیکس وغیرہ ہوئے چائنیز پر تو اس لیے وہ چلے گئے. تو یہ بھی بتایا گیا کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہے ان کے دفتر میں بیٹھ کے 100 لوگوں کے سامنے چینیوں نے کہا کہ ہم تو یہاں نہیں آنے والے تھے، ہم تو یہاں نہ آتے کیونکہ حالات اتنے ہیں سیکیورٹی کے، تو ہم تو چلے گئے ہیں. ہم بڑی شکایات کی. اور پھر سیم تھنگ ہیپن کہ کل جب گوادر گئے پرائم منسٹر، تو وہاں بھی جب پرائم منسٹر نے کہا کہ جی کیوں نہیں پروگرام آپ نے مکمل کیے سارے، ابھی اتنی دیر ہو گئی ہے پروجیکٹس جو ہونے سی پہ، تو کہا گیا کہ جی نہیں سیکیورٹی کا معاملہ ہے، لوگ چلے گئے ہیں اور اگر ہم واپس آئے ہیں تو آپ آئیں، اس وجہ سے آئے ہیں واپس. اینی وے، تو وہ یہ بات الگ ہے. پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ہوئے اس لیے نہیں آ پایا، اس لیے پروگرامز اور پروجیکٹس اتنی تیزی سے نہیں، کہ وہ الگ بات ہے. چین کی وہ شکایت ہے، جائز ہے، وہ الگ ہے. پاکستان اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کرے. اچھا، پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کہ دیکھیں پاکستان کتنے برے حالوں میں اقتصادی طور پہ، ہر ایک چیز ہم چین سے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگے تانگے سے جو گزارا ہوتا ہے ان سے لے کے کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، برے حالات ہیں، اکنامکلی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور ممالک کی بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے اوروں کی تو ہماری بھی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال the world is facing a downturn and so is پاکستان. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشکل میں ہیں تو اور اگر ممالک آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے کہ ان کے پاس لائسنس ہے یہ کرنے کا. ٹھیک ہے، چائنا از ہیلپنگ اس اینڈ سو آر وی. یہ میوچولی امپورٹنٹ یہ ریلیشن شپ ہے، اور یقیناً پاکستان's friendship with China is the cornerstone of its policy. That is true. But it doesn't mean that when things are down and difficult for Pakistan, that China can easily ignore and not give Pakistan what is its due at a forum like this. یہ چائنا کو پاکستان کو بلانا چاہیے تھا کیونکہ یہ it was not an extension of BRICS. China has stood by Pakistan in difficult times and Pakistan stood by China when there was no other country standing by China. یہ جب چائنا کو ممبرشپ نہیں مل رہی تھی یو این میں تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کہا تھا، دنیا کو نہیں اس وقت پتا تھا، دس مین آف immense vision said کہ دس از اے سپر پاور آف دا فیوچر. نکالے ریکارڈز اور دیکھیں کہ بھٹو نے کیا کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے. سو پاکستان نے بھی نبھایا رشتہ اور چائنا نے بھی بہت نبھایا اور نبھاتا جا رہا ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اینڈ اٹ از کمپلیٹلی okay for the people of Pakistan to feel right now کہ China should have invited Pakistan, that China has not done the right thing. And again I would say کہ a forum that was taking place in Beijing, China was the host, in that Pakistan should have been invited. تو اسی پر ناظرین ہم ختم کرتے ہیں پروگرام. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.